बल्ब रिपेयरिंग। आपको लगेगा ज़रूरत एक तो पुराना ऐसा एक तो कवर, जिसका ऊपर वाला जो ढक्कन जो है उनमें से निकाल के ये जो दो तो तार जो आ रहा है 220 का, ये 220 का तार जो है, वायर जो है, ये वायर जाएगा सर्किट में। ऐसा पुराना आपको निकाल लेना है। इसमें दोनों पॉइंट ऐसा रहेगा, 220 का होल्डर है, पुराना वाला आपको सब कुछ यहाँ से निकाल लेना है। एक तो आपको ऐसा बैटरी लेना है 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट। ये देखिए दोस्तों, 220 का नीचे से दोनों तार आ गया इधर में, ये पीछे से घुस गया, सीधा जाके दोस्तों देखिए कहाँ पर लगा है आईसी का, ये दोनों साइड में। AC 220 और ये वाला जो बैटरी का दोनों तार, ये जो बैटरी का दोनों तार 4 वोल्ट का बैटरी तार इधर में देख लीजिए दोस्तों, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में जाके ये कनेक्ट हो गया। बैटरी माइनस, बैटरी प्लस। तो प्लस माइनस मतलब लाल वाला जो तार है प्लस में जाएगा पॉजिटिव, और ब्लैक वाला वो न्यूट्रल में जाएगा नेगेटिव। इसमें 4 वोल्ट का वो सप्लाई देगा, ये 4 वोल्ट का सप्लाई इसका अंदर में बैटरी घुसेगा तो इसमें टेंडेड लगा हुआ है, ये बॉडी में जाके पूरा एकदम चिपक जाएगा। ऐसा दोस्तों पूरा इनसाइड आएगा, जाके वो चिपक के पूरा बल्ब ऐसी फिटिंग हो जाएगा। फिर इसका ऊपर में ये दोस्तों कवर है, ये कवर को पूरा एकदम लगा देना है, फिक्स कर। मेरा एक हाथ में मोबाइल है तो एक हाथ में मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। मेरा चैनल में मैं तो हिंदी में बोलता हूँ, बंगाली में बोलता हूँ, इंग्लिश में भी बोलता हूँ। कोई दिक्कत होगा आप लोग लिख सकता है। যদি বাংলা বলবো তো বাংলাতেও আপনাদেরকে আস্তে আস্তে বাংলায় অনেক প্রোগ্রাম থাকে, আমার প্রোগ্রাম মাঝে মাঝে বাংলাতে কথা বলি, তখন বাংলাতেও আমি আপনাদেরকে বলে দেব। কিছু সময় অনেকজন লেখে যে দাদা একটু ইংলিশেও বলবেন, তখন আমি ইংলিশেও আমি আপনাদেরকে মাঝে মাঝে কিছু জায়গায় আমি বলে দেব। হিন্দি বললে সব যে কেউ বুঝতে পারে, বাংলা বললে বুঝতে পারে, কিন্তু ইংলিশ বলতে গেলে সব কেউ তো ইংলিশ আর বুঝতে পারে না। তার জন্য হিন্দি আর বাংলাটা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা চলে, সবাই কিছু কিছু বুঝতে পারে। প্রসেসটা কেমন লাগলো বন্ধুরা কমেন্ট করে জানাবেন। অবশ্যই এই ব্যাটারি যেন নতুন হলে ভালো হয়। এটা 4 ঘন্টা কমসে কম এই বাল্বের জন্য সাপ্লাই দেয়। ধরো এখন 7-8 ঘন্টা বাল্বটা লাগিয়ে রেখে দিলে অন অবস্থায় বাল্বটাও জ্বললো, ব্যাটারিটাও চার্জ হয়ে গেল। এরপরে আস্তে 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 আপনি যখন কোনো লোডশেডিং হলো, কোনো জায়গায় গেলেন, তখন এই বাল্বটা ব্যাটারিতে আপনার চলবে। এতে যখন ব্যাটারি লাগানো থাকে তখন এই দুটো পয়েন্টে টাচ করলেই ব্যাটারিটা জ্বলে। সেরকম হলে এখানে একটা হোল্ডার আপনি ফিক্স করে নেবেন, যে হোল্ডারের সাথে একটা বেড সুইচ ল্যাম্প থাকে, ল্যাম্প ইউজ করবেন। ল্যাম্পটা যখন অন অফ করবেন দুটো পয়েন্টে, এই ব্যাটারি কানেকশানে অটোমেটিক ব্যাটারি কানেকশানে চলে যাবে, তখনই এটাকে জ্বলবে।
এর আগে আমার কিছু বাল্বের ভিডিও আছে বন্ধুরা, দরকার পড়লে আপনারা দেখতে পারবেন। এখন ম্যাক্সিমাম এগুলো, আগে এসি বাল্বে ছিল, সব 220 লাইনের বাল্ব এইগুলো। এটা 220 লাইনের বাল্ব, এর মধ্যে কোনো ব্যাটারি ফিটিং নেই। কিছু কিছু সময় এত বড় ব্যাটারি যখন ফিডিং হতে চায় না, ওই সময় বন্ধুরা তখন ছোট ছোট ব্যাটারিও ইউজ করা যায়। মিনিমাম ধরনের এমনি ছোট ব্যাটারি যদি 3.7 ভোল্টে হয় তখন এটা ফিট করা যায়। এছাড়া বন্ধুরা এই যে ব্যাটারি দেখছেন, এই ব্যাটারিটাও 3.7 এ ইউজ হয়। অনেক সময় ব্লুটুথে এই ব্যাটারি ইউজ হয়। এটা ছোট জায়গার মধ্যে যদি দরকার লাগে এইরকম সাইজের মধ্যে, তখন এই ব্যাটারিটা এখানে ঢুকে যাবে। এমনি বড় স্পেস থাকলে তখন বড় ব্যাটারিটা ঢুকতে সুবিধা হবে এই জায়গাটার মধ্যে, যাতে এই কভারটা লাগাতে সুবিধা হয়। বড় ব্যাটারি হয়ে গেলে এইটুকুনি জায়গায় তো ঢুকবে না, তখন এমনি ছোট বা এর থেকে এতটা ছোট এরকম সাইজেও ব্যাটারি পাওয়া যায় 3.7 ভোল্টে, সেই ব্যাটারি দিয়েও এই বাল্ব তৈরি করা যায়। ভিডিওটা কেমন লাগলো বন্ধুরা অবশ্যই জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে আরও ভালো ভালো ভিডিও পাঠানোর জন্য। নমস্কার।